श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम धूरसि धूर्वाधूर्वान्तान् धूर्वाताञ्जोऽस्मान् धूर्वातीतान् धूर्वाजम्मयान् धूर्वामः देवानामसिपन्निदामं कोशनिदामं वप्रेतामन्युष्टादामं देवभूतामम् धूपमङ्गरापयामि दीपं दर्शयामि चन्द्रमा मनसो रातचक्षो सुवर्णो अराजत श्रोत्राद्वायुष्यमनानश्च मुहादग्निरजायत दीपं दर्शयामि अथ महानैवेद्यं निवेदयामि। ओम राजामहदेन तवहदे तान्यन्योऽप्यसमारूपाणि परितापभूव जतकामास्ते जूमस्तन्नो अस्तु वायकुष्यामपदाय रयीनाम् अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ता च स्वदेशे भुवनत्रयम् चतुरस्रमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रनिधायेत गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् सम्प्रोक्षयेत सत्यं वरदेन वर्धिन्यामि नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय समाः ओम अपानाय समाः ओम व्यानाय समाः ओम उदानाय समाः ओम समानाय समाः ओम ब्रह्मणे नमः। मध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय समाः ओम अपानाय समाः ओम व्यानाय समाः ओम उदानाय समाः ओम समानाय समाः ओम ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। सद्गुरो साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि। आता आरती सुरू होत आहे। सर्वांनी एका सुरात आरती म्हणावी। अब आरती शुरू हो रही है। आप सब एक सुर में आरती गाइए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। घेऊने बंजारती करो बाबा से आरती करो साई से आरती करो बाबा से आरती उठा उठा
માધવ ઉવાળો હાર માધવ કરો ને આશીર મન બાહુ ગંભીર ધ્યાન થાય ને ધ્યાન બાહુ ગંભીર ધ્યાન કૃષ્ણ રાધા દત્ત સાઈ જનો ચેતનો દેવાય ચેત બાબા પાએ જનો ચેતનો દેવાય આરતી સાઈ બાબા સૌખ્ય દાતાર દેવાય ચરણ રજાતરે યાવદા સામે સાવાય બંદામે સાવાય આરતી સાઈ બાબા લાયો ને આનંદ સદબરો પેરાય નંગ મોમોક્ષો જનાદાવે વેદ ડોળા શ્રીરંગ ડોળા શ્રીરંગ આરતી સાઈ બાબા જયામની દૈસા ભાવ દયા તૈસાનો ભવ દાવે સે દયા ઘરા ऐसे तो दे माव तो दे माव आरती साई बाबा तुम जे नाम ध्याना हरे संजो दिव्यता अगाध तव करणी मरगदामे से अनाथा धामे से अनाथा आरती साई बाबा कलियुगे अवतार सगुण पर ब्रह्म सागर अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्ता दिगंबर दत्ता दिगंबर आरती साई बाबा आधा दिवसा गुरुवारे भक्त करे देवारे प्रभु पद भावया भव भया निवारे भया निवारे आरती साई बाबा माधानी धनव्य घेवा तव चरण रज सेवा मागने आता तुम्हारे वारी देवा 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 आरती साई बाबा इथिता दिन निर्मल तोया निद सुख पाद में माधवाया संवरा बोले भाग अपोरे भाग आरती साई बाबा सौख्य दातार देवा चरण रजातरे नवदासा विसावाय भक्तावे सावाय आरती साई बाबा जय देव दत्तावनु
અવધૂતા થાય અવધૂતા જોડોની કરતા ભજનની દેવે તો માતા જય દેવ અવતરસે ધોયતા ધર્માદે રાને નાતે ગાનાએ તો લાવે ભજને ભાવે નાના લીલા અસંખ્ય રૂપાને હરસે દેનાંતે તો સંગત દિન રજને જય દેવ દત્તાવધૂતા થાય અવધૂતા જોડો ને કરતા વચને દેવે તો માથા જય દેવ યવન સ્વરૂપે હૈકા દર્શન દ્વાદલે સંસેર સુનિયા તદવૈતા ગાલવિલે ગોપે ચંદા મંદા વાજે ઉદ્ધરિલે ગોપેર વંશે જન મુનિ લોકાતારિયરે જય દેવ દત્તાવધૂતા થાય અવધૂતા જોડો ને કરતા વચને દેવે તો માતા જય દેવ વેદન તત્વેન્નો યવનાંતા ગાયે નાવાયા સેધાલા પુનરપિનરદે પાહતિ પ્રેમાને તો હિન્દો યવનાયે દાવિસ્મી આત્મતમાને વ્યાપક હાધાયે જય દેવ દત્તાવધૂતા થાય અવધૂતા જોડો ને કરતા વચને દેવે તો માથા જય દેવ દેવાસાયે નાથા પદ પદનત ભાવે પરમાયા મોહિત જન મોચન જનિ ભાવે પદ કૃપયે સકલાંજે સંગડ નિરધાવે જય તરિતે સ્વસ્ત જગજનાને ગાવે જય દેવ દત્તાવધૂતા થાય અવધૂતા જોડો ને કરતા વચને દેવે તો માતા જય દેવ શિરડી માધે પંઢરપુર થાય બાબર માબર શુદ્ધ ભક્તિ જનર ભાગા ભાવ પુંડલી ગદાગા પુંડલી ગદાગા ભાવ પુંડલી ગદાગા યાહો અવઘેદન કરો ભગવાન સેવંદન થાય સેવંદન કરો ભગવાન સેવંદન ગનુ મને બાબા સાયે ભવ પાપ માજે આયે પાપ માજે આયે ભવ પાપ માજે આયે હલિંગ ડાંગન વદે નદન ધોયાન પાયન રોવહે પ્રેમે અલિંગન આનંદ મોજ ભાવે વાયન મને વનામા ત્વમેવ માતા પિતા ત્વમેવ બંધુત સખા ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયર્વા બુદ્ધ્યાત્મા પ્રકૃતિ સ્વભાવ કરોમિ અદ્ય સકલ પરસ્મૈ નારાયણાયતિ સમર્પયામિ અચ્યુतं કેશવ બ્રહ્મણાનર્દવ કૃષ્ણદામોદર વાસુદેવં હરે શ્રીધરં માધવ ગોપિકા વલ્લભ જાનકી નાયકં રામચંદ્રં ભજે હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ
कृष्ण हरे हरे श्री गुरुदेव दत्त हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय चन्दनेमा सानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न ते अनागम महिमान सचन्द यत्र पुनवे साध्या सन्ति देवा ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मय्या कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठमराज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यात् ईशा सार्वभौमस्सार्वा विशान्तानात् परार्धात् पृथ्वी समुद्रपर्यन्ताय एकरार्धदभे सचलोको विगीतो मरुतत्परमेष्ठानो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आविश्वतस्य कामप्रे विषमे देवा सभासदयते श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय अनंता तुला दे कसेरे दबावे अनंता तुला दे कसेरे नमावे अनंता मुखाता शिने से सगाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा वरावे मने त्वत्पदाने नित्यभावे उरावे तरे माते साठे स्वभावे करावे जगादारुणे मायताता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा वसे दो सदादा भया संतलीला जिसे आज्ञलोका परि दो जनाला परि अंतरे ज्ञान कैवल्यदाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा वराला जला जन्मानवाता नरासार्थका साधने भूत साजा नरो साई प्रेमा गणाया अन्ना नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा करावे करे सान अल्पज्ञवाला करावे अमानन्य चुम्बो निघाला मुखे घाल प्रेमे धराग्रास आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा सुरादे गजांजा पदावंदिता दे सुगादे गजादे समानत्व दे दे प्रयागादि तीर्थे पदे नम्र होता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुझा पदा पाता गोपबाले सदा रंगले जे सरोपे मिळाले करे रास क्रीडा सवे कृष्णनाथा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुला मागतो मागणे एक द्यावे करा जोडितो दीन अत्यंत भावे अविमोहने राजहतारि आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा ऐसा ये वासाई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा
सर्वहि व्यापकतो श्रुतिसारा अनुसयात्रिकुमारा भावाये वा काशे स्नानतप प्रतिदिवसे कोलापुरवेक्षे निर्मल नदी तुंगा जलप्राशे निजरामाहुरदेशे ऐसा ये वा धोळे लोमतसे वाम करे त्रिशूलडमरुधारे भक्तावरद सदा सुखकारे देशिलमूर्ते जारे ऐसा ये वा पाये पादुका जपमाला कमंडलो मृगशाला धारण कर सेवा नागजटा मुकुट शोभतो माता ऐसा ये वा तत्पर तुझाया रे ध्याने अक्षय जांचे सदने लक्ष्मी वास करे दिन रजनी रक्षत संकट वारुणी ऐसा ये वा या पर ध्यान तुझे गुरुराया तुझ करे नयनाया पूर्णानंद सुखे गाया नाम से हरे गुण गाया ऐसा ये वा साई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्वहि व्यापकतो श्रुतिसारा अनुसयात्रिकुमारा भावाये वा सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्संभवस्थानसंहारहेतुं स्वभक्ते दयामानुसन्दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवद्भं समिद्भं समर्थनवेद्यं मनोभागतीतं मुनिर्ध्यानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणत्वं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवाम्भोधिमग्नादितानां जनानां सबाधाशितानां समत्ते प्रियाणां समुद्धारणार्थं कलौ सम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदानिर्मरुक्षस्य मूलाधिवासात् सुधाग्राविनन्ते तमप्यप्रियन्तं तरुकल्परुक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदाकल्परुक्ष सदस्याधिमूले भवद्भावबुद्ध्या समर्यादिसेवा ऋणां पूर्वतां होत्रिमूर्ते प्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं अनेकाश्रुतातर्कलेनाविनाशे समावेशुदेशानभास्वद्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा मे श्रमाना ममेवाभिरामं सदा सज्जनैः संस्तुतं सन्नवद्मे जनामोदनं भक्तभद्रप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं अजन्माद्यमेकं परब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्णं भवद्दर्शनार्थं पुनीता प्रभोऽहं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं श्री साई सकृपानिधेऽखिलरुणान् सर्वार्थसिद्धिप्रदा युष्मत्पादरज प्रभावमतुलं धातापि वहता क्षमा सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुटा
संभ्रामृतोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेश पाद कमलान् न्यायनच्छरणीयं मम साई रूपधर राघवोत्तम भक्त काम विबुधाद्रुमं प्रभो माययोपहत चित्त शुद्धये चिन्तयाम्यमहर्णि संवदा शरत्सुधांशु प्रतिम प्रकाश कृपातपात्रं तव साईनाथ त्वदीयपादाब्ज समाश्रिताना स्वध्याययातामपवाकरोतु उपासनादये वद साईनाथ तवैर्मयोपासनिना स्मस्म रमे मनोर्मे तव पादयुग्मे भृङ्गो यदाब्जे मकरन्दलुब्धा अनेक जन्मार्जित पाप संशयो भवेद् भवद्वा दशरोज दर्शनात् क्षमस्व सर्वान् अपराध पुण्यकात् प्रसीद साये सद्गुरो दयानिधे श्री साईनाथ चरणा वृतबोध चित्ता तदपाद सेवनरता सददंज भज्या संसार जन्नद्वृतो भवनेर्वदास्ते कैवल्य धाम परम समवाप्नुवन्ते स्तोत्रमे तत्पठे भज्या यो नरस्तम्भना सदा सद्गुरो साईनाथस्य कृपापात्रं भवे ध्रुव करचरण कृतं वा कायजं गर्भजं वा श्रवणयनजं वा मानसं वा परानं विहितं वा सर्वमेतक्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम. श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डी आलेल्या सर्व साईभक्तांचे सहर्ष स्वागत करीत आहे. 10 वर्ष वयांच्या आतील व 65 वर्ष वयांपेक्षा जास्त वयांचे व्यक्ती, गर्भवती महिला तसेच आजारी व्यक्तींना दर्शन रांगेत प्रवेश दिला जाणार नाही. श्रींचे दर्शनाकरिता बायोमेट्रिक पास घेऊनच गेट क्रमांक 2 ने प्रवेश करावा. प्रत्येक साईभक्तांनी मास्क लावणे बंधनकारक आहे. दर्शन लाईनमध्ये संस्थांमार्फत सॅनिटायझरची व्यवस्था केलेली आहे, त्याचा उपयोग करावा. साईभक्तांनी दर्शन रांग व मंदिर परिसरात आपापसांमध्ये किमान 6 फुटांचे अंतर ठेवावे. श्रींचे दर्शनास येताना हार, फुले, प्रसाद व अन्य वस्तू घेऊन येऊ नये. श्रींचे समाधी मंदिरात साईभक्तांनी हात जोडूनच दर्शन घ्यावे. इतरत्र स्पर्श करू नये.
दर्शन रांग, मंदिर व मंदिर परिसरात स्वच्छता राखावी. धन्यवाद. ओम साई राम. आए हुए सभी साई भक्तों का श्री साई बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिरडी की ओर से हार्दिक स्वागत. 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति तथा गर्भवती महिला और बीमार व्यक्तियों को